Tapos na. Ayan, mag-harvest tayo ng Kamatis. kamatis. Patatas. Uy! Maliit lang, guys. Liit lang. Wow! Ba't may green? May lason daw yan. Wala ka dun. Sana. Itanim mo ulit kapag green pa. Hi! 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 Wala na ata. Pati yung bawang. Meron pa guys. Ang cute. Oh. Ito pa. So cute. That. Ay. May bawang pa, guys. Ay, meron pa dito. Halongkayin mo, meron yan sa ilalim. Ito, ang dami oh. Uy, that's a bigger one. Oh, Lucky, guys. Yan, oh, laki. Guys, may mga maliliit. Yun, kaso kulay green pa siya. Yan, oh, guys. Yan. Yan, oh. May kulay green pa. Halongkayin mo na. Yan. Tingnan natin yung bawang. May, guys, Ay, may, hindi pa pwede yung bawang. Maliit pa. may bawang rin. Halongkayin mo, meron pa yan, ma. Parang wala na. Meron pa yan. Nawawalan kasi kagad ng pag-asa. Yan guys, meron pa kaming tanim. May tatlo kaming bawang. Dalawa yung nandyan. Isa dito. Ayun o. Lambot. So big. Iisa yung malaki. Yan, gagawa tayo ng punla ulit. Ng patatas, tapos tatanim natin siya dito. Yung color green, guys. Wala lang pang. Sa ilalim, pag minsan nagbubunga siya sa ilalim. Sa ilalim naman talaga nagbubuhay yan. Pinakailalim. Wala na masyado ng malalim ito. May bata din. Taniman mo na. Guys, yung Sibuyas pala to. yung view doon, ano guys, sementeryo. Sibuyas pala to. Yun yung mga puntod. Then may kalabasa rin kami, guys. Yan, guys. Yan. Marami kaming tanim. O, yan, guys. Yan, guys, tanim na onion leeks. Yan, may rose din si mother. Yan. May sili rin. Yung malaki yung sili. Yan, sibuyas na lang at bawang ang tanim dito. May tanim ng color green. Hawakan mo. The bigger. Picturean ko. Wow! Tutubo pa ata ito. Tanim mo. Amber. Pero nag-harvest na ako.